टू ए विलेज। आ जाओ भाई, नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? কি নাম? বাংলাদেশি? লালু মিয়া হ্যাঁ, লালু মিয়া নানু মিয়া কিতা মাত করো হই করতে গাইছো? বাড়ি কই? পাতার কান্দে হ্যাঁ, পাতার কান্দে পাথরগঞ্জ, হুম বাংলাদেশ। হুম बांग्लादेश থেকে এসেছে তো कितने साल यहाँ से कितने কতদিন? এক মহিনা এক মাস হয়েছে। কেন আসছো? হ্যাঁ এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, তুমি এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে তাকাও, ওদিকে তাকাও। তুমি এই উত্তরপ্রদেশে, বাংলাদেশ থেকে উত্তরপ্রদেশের এই গ্রামে কেন এসেছো? কেন কেন আসেছি কি জন্য? এই তো লাগাবাজা করো টাকা পয়সা? হ্যাঁ, পয়সা লাগে পয়সা নাই। বউ বাচ্চা কোথায়? বাচ্চা নাই লাগে বউ বাচ্চা লগে নাই কোথায়? লগে নাই কোথায়? বাচ্চা নাই কোথায়? দেশে? বাংলাদেশে? বাংলাদেশে বাংলাদেশে। এখানে ও যে কাজ করো ঠিক মতো পয়সা দেয়? কিতা হইতা मालिक के सामने शर्मिंदा हो गया। मालिक के सामने शर्मिंदा, उत्तर प्रदेश से आचे। देखो मालिक के सामने बहुत शर्मिंदा हो गया। मैं जब उसको पूछा अच्छा पैसा मिलता है और नहीं मिलता है तो शर्मिंदा हो गया। उसको आंख में देखा, ये इसका आंख में देखा। बोलो पैसा ज़्यादा अच्छा मिलता है, खाना पीना मिलता है? बोलो अच्छा से खाना मिलता है अच्छा से खाना मिलता है। और की टाका पैसा ठीक मतो देयनी हियन कस ना भाई? टाका पैसा देता है नहीं टाका पैसा नहीं देता है। देखो भैया, देखो आपको शिकायत किया, आपके खिलाफ शिकायत किया। देखो पैसा नहीं देता ये आप बोला। देखो सुरती फुर्ती यही खाता है, खाना पीना खाता है, नाश्ता उस्ता करता है। মানে পেটে ভাতে কাজ করছে আমার সোনার বাংলার সোনা। হ্যাঁ, আমার সোনার বাংলার সোনা। সোনারা বছর বছর ওদের অনেক পয়দায় হয়। তোমার বাচ্চা কয়জন? বাচ্চা নাই বাচ্চা নাই? না কি নাম তোমার? লালু মিয়া নানু মিয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নানু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি বনি আমিন আছি উত্তরপ্রদেশ বেনারসের গ্রামে। আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম পাথর ঘাটা থেকে আসা একজন বাংলাদেশি।